ओम शांति। आज बाबांकर 1 जून 2026 प्रातः मुरली। बाबा कहउछंती मीठे बच्चे। बाबांकर श्रीमत हेला एही पुरुणा दुनिया ठारू निजर मुह मोड़ी निय। जीवन मुक्ति पद पाइबा पाई दैवी आचरण धारण कर। बाबांकर श्रीमत हेला एही पुरुणा दुनिया ठारू निजर मुह मोड़ी निय। जीवन मुक्ति पद पाइबा पाई दैवी आचरण धारण कर। प्रश्न, केउ आचरण बाबांक व्यतीत आउ केही भी शिखाई परिबे नहीं? केउ आचरण बाबांक व्यतीत आउ केही भी शिखाई परिबे नहीं? उत्तर, पवित्र हेबा एवं करिबा। एहा ही हेउछि सबुठारु बड़ दैवी आचरण। तुमे माने घर गृहस्थरे रही पवित्र रुह। एही शिक्षा एकमात्र बाबा ही देउछंती। अन्य केही एही शिक्षा देई परिबे नहीं। तुम मानकर एहा हेउछि बेहद्र सन्यास। तुमे एही पुरुणा दुनिया को ही बुद्धिरु भूलुछ। तुमे जानिछ पवित्रतार धारणा द्वारा अन्य सब गुण गुड़िक आपे आपे आसी जाई थाए। गीत, आज अंधेरे में है इंसान। ओम शांति। पिला माने गीतर गोटिए लाइन सुनिले गोटिए पटे अछंती सारा दुनिया भक्ति मार्गर आत्मा, आउ गोटिए पटे तुमे पिला माने ज्ञान मार्गर आत्मा। से माने भक्तिर सीढ़ी चढ़ी चली छंती, आउ तुमे पिला माने ज्ञानर सीढ़ी चढ़ुच। भक्तिर सीढ़ी ओल्हाउछ। पिला माने जानी छंती अधा कल्परु भक्तिर सीढ़ी चढ़िबाकु पड़ी थाए। भक्ति मध्य प्रथमे अव्यभिचारी होई थाए, परे व्यभिचारी होई जाए। संपूर्ण रूपे अंधश्रद्धा आसी जाई थाए। किछि हेले भी बुझी पारु नाहंती। गीत मध्य गाउछंती, आमे अंधकार मध्यरे अछु। सतगुरुंक बिना घोर अंधकार। गुरु तो एठारे बहुत अछंती, तेबे सच्चा गुरु किए? साधु संत महात्मा भक्त आदि समस्ते तो साधना करुछंती अथवा स्मरण करुछंती। शास्त्र वेद उपनिषद आदि पढ़ुछंती। पुणी कहउछंती भगवान जेतेबेले आसीबे सेतेबेले आमर सद्गति करिवे। सद्गति दाता को ही पतित पावन कुहा जाए। एबे तुमे पिला माने घोर अंधकार रे नाह। तुमे ज्ञानर आलोक को आसी जाइछ। पतित पावन पिता को जानिछ एवं तांकु मने पकाउछ। जेउ संतान जेते स्मरण करुछि एवं ज्ञान को धारण करुछि सेते सेते तार अज्ञान अंधकार विनाश होई जाउछि। एबे आलोक को नहीं गला बाला तो एकमात्र बाबा अटंती। ज्ञानर अंजन सद्गुरु देले ताहा कौनसी कज्वल आदि नुहे। एहा ज्ञानर कथा। ज्ञान सहित जोग मध्य रहिछि। जेउ व्यक्ति भक्ति शिखाउछंती निश्चिंत तांक सहित मध्य जोग रही थाए। एबे पिला मानकर बुद्धिर जोग निराकार परम पिता परमात्मा का साथी रे लगी जाइछि। तुम भितरे मध्य क्रम अनुसारे अछंती। तुमे पिला मानक व्यतीत आउ कौनसी मनुष्य मात्रंकर परम पिता परमात्मा सर्वशक्तिमान का सहित जोग ही नहीं। तुमको बाबांक सहित एवं मुक्ति जीवन मुक्ति धाम सहित जोग लगाइबाकु पड़ुछि। जीवन मुक्ति अर्थात स्वर्ग दुनिया को जीवा पाई बहुत भल दैवी आचरण मध्य आवश्यक। वर्तमान समय समस्तंकर व्यवहार आसुरी होई जाइछि। परम पिता परमात्मांकर गुणगान करुछंती ना। सीए मनुष्य सृष्टिर बीज रूप सत्य चैतन्य आनंदर सागर ज्ञानर सागर अटंती। सदा काल पाई पवित्रतार सागर अटंती। तांकर एही पद अविनाशी अटे। आउ कौनसी मनुष्यर एही अविनाशी पद होई परिबो नाही। जदिओ वर्तमान तुमे ज्ञानर सागर पवित्रतार सागर हेउछ, किंतु सीमित समय पाई।
बाबा कहउछंती सदा काल पाई मु अटे, तुमको सदा काल पाई करि परिबे नाही, नचेत सृष्टिर खेल किपरि चलिब, 84 जन्म किपरि भोग करिब, तुमे सदा काल पाई होई परिब नाही। तुमको सीमित समय पाई करूछि। तुमे 21 जन्म पाई हेउछ, 21 पीढ़ी मध्य लेखा होइछि। तुमे सदा काल पाई होई जीव, ड्रामा रे एभली नियम नाही। मु तो सदा पवित्र ही अटे, मु परम धाम रे ही रही थाए। मो पाखरे ज्ञान, पवित्रता आदि सब किछि अछि। तुमे भूली जाउछ, तेणु बाबा आसी एही समय रे पिला मानकु घोर अंधकारु बाहर करी ज्ञान एवं योग द्वारा पवित्र करुछंती। आउ केही एपरी कही परिबे नाही जे मु परम धामरु आसीछि। एबे मोते मने पकाओ, मोर एही महावाक्य रे केही नकल करी परिबे नाही। मु केवल आसुछि तुम पिला मानकु 21 जन्म पाई राजा मानकर राजा करिबा पाई। तेणु हेबा उचित ना, तेबे सेही माने राजा हेबे जेउ माने कल्प पूर्वरु होइथिले। तुमे जानिछ केते संतान पवित्र हेउछंती, केते अजामिल भली पापी मध्य होई जाउछंती, केते अशुद्ध महिला होई जाउछंती। बाबांकु आसी महिला कपड़ा को सफा करिबाकु पड़ुछि। आत्मा ही महिला हेउछि। आत्मा को बुझा जाउछि तुमको माया केते पतित करि देइछि। केवल गोटिए जन्मर कथा नुहे, यह तो जन्म जन्मांतरर कथा। जेबे कि आत्मा को सफा करिबा पाई लक्ष्य रूपक साबुन मु देउछि। मोते मने पकाइले तुमर आत्मार ज्योति जहा कि लिभि जाइछि, ताहा एही योग द्वारा जागृत होई जिव। तुमे मते सेतिकी अधिक मने पकाइब। तुमको स्मरण कराई देउछि जे मु तुमको स्वर्ग को पठाई थिली, पुणी माया तुमको पतित करी देइछि। एबे पुणी मु तुमको स्वर्गर मालिक करिबा पई आसीछि। मु एही ब्रह्माक शरीर माध्यम रे शिक्षा देउछि, आत्मा सहित कथावार्ता करुछि। हे पिला माने, लौकिक पितांकु भूली जाओ। देह सहित देहर सबु संबंधी मानकु भूली केवल मोते मने पकाओ। तेबे तुमर आत्मा शुद्ध हेबाकु लागिब एवं तुमको शरीर मध्य भविष्यतरे नुआ मिलिब। ता सहित तत्व आदि सबु किछि सत्व प्रधान होई जिव। बाबा कहउछंती एबे एही पुरुणा दुनिया को भूली जाओ। मोते मने पकाइले तुमे मो पाखकु शांति धाम को आसी पुणी स्वर्ग को जीव। एहा पुरुणा दुनिया अटे। एठारे जदि कौनसी जिनिस तियारी करुछंती, तेबे तार नुआ नाम रखी देउछंती। जेपरि नुआ दिल्ली, पुरुणा दिल्ली कहउछंती, किंतु दुनिया तो पुरुणा अटे ना। एबे तुम पिला मानकर बुद्धिर जोग एही पुरुणा दुनिया ठारू बिल्कुल दूरेई रहिबा उचित। आम आत्मा मानकर मिठा घर ही निर्वाण धाम अटे। सेठाकू एबे जीवाकू हेबो, सेथिपाई निजकू आत्मा निश्चय करिबाकू हेबो। बाबा कहउछंती मोते मने पकाओ, तेबे अंतमति सो गति होई जीव। मनुष्य माने जेपरि अनेकंकु स्मरण करुछंती, केही कौनसी गुरुंकु, केही श्रीकृष्ण को आदि आदि। श्रीकृष्ण आदि कुआड़े गले ए कथा केही जानी नाहंती। एही कथा मध्य जानी नाहंती जे पुनर्जन्म रे समस्तंकु आसीबाकू पड़िबो। सृष्टिर आदिरु एही रीति नीति चाली आसीछि। सत्ययुग आरंभ रे देवी देवता माने थिले, तेणु पुनर्जन्म निश्चित सेबेठारु आरंभ होइथिबो। श्रीकृष्ण हेउछंती प्रथम पवित्र मनुष्य। तांकर महिमा समस्तंक ठारु अधिक। लक्ष्मी नारायणकर एते महिमा नाही, कारण छोट पिला माने पवित्र सत्य प्रधान अटंती। तेणु छोट पिला मानकर महिमा गान करा जाई थाए। श्रीकृष्णकर बहुत महिमा रहिछि, किंतु एकथा जानी नाहांती जे श्रीकृष्ण पुरी केउंठी अछि। सत्य युग को वैकुंठ मध्य कहंती। पुणी जणा नाही काहेकि श्रीकृष्ण को द्वापर को नहीं जाइछंती। सेही व्यक्ति अन्य कौनसी नाम रूप देश रे आसी परिब नाही। सेही नाम रूप अन्य जन्म रे होई परिब नाही। श्रीकृष्ण तो सत्य युग रे थिले,
तुमे जानिछ एही जगत अम्बा जगत पिता ही जाई लक्ष्मी नारायण हेबे। सत्य जुग को कृष्णपुरी कुहा जाउछि, एबे हेउछि कंसपुरी। एहा सबु आसुरी नाम अटे। सत्य जुगरे दैवी संप्रदाय रहुथिले, एठारे हेले आसुरी संप्रदाय। बाबा आसी पिला मानकु संगम जुगरे बुझाउछंती। एही बाबा रचयिता अटंती। तांकु कुहा जाउछि मनुष्य सृष्टिर बीज रूप। तेबे निश्चित नुआ मनुष्य सृष्टिर रचना करिवे। तुमे गायन मध्य करुछ बाबा आपण पतित पावन अटंती। एही पतित सृष्टि को आसी पवित्र कर। पवित्र सृष्टि रचना करी पतित सृष्टिर विनाश कराओ। निश्चित भावरे ब्रह्माक द्वारा पवित्र सृष्टि रचना कराई शंकरंक द्वारा पतित सृष्टिर विनाश कराउछंती। एही सबु कथा आउ केही जानि नाहंती। एबे तुमे पिला माने बाबांक सहित जोग लगाउछ। तुमे देखुछ बाबा आत्मा रूपी मैला कपड़ा गुड़ी को सफा करुछंती। केते तो फाटी जाउछंती, पुणी केते नष्ट होई जाउछंती। केही केही तो बहुत मैला अजा मिल भली पापी अटंती, जेउ मानकर कि आदौ धारणा हेउ नाही। बाबा केते भल भल कथा बुझाउछंती। मिठा मिठा स्नेहर संतान माने मो भली परम प्रिय पिता को मने पकाओ। परम प्रिय सुख धाम को मने पकाओ। ए कथा मध्य तुमे एबे जानुछ, जहा कि दुनिया रे आउ काहाकू जणा नाही। एबे एहा अति दुख धाम अटे। एठारे मनुष्य त्राही त्राही करुछंती, परस्पर को मारी चलीछंती, पुणी कहुछंती भगवान रक्षा कर। एही कथा मुखरु निश्चित बाहरिब। बाबा तो मुक्तिदाता अटंती। तुमे जानिछ बाबा आसीछंती विशेष भावरे संतान मानेकु एवं साधारण भावरे अन्य समस्तंकु सुख धाम को नेई जिबा पाई। तुम मानक भितरे मध्य क्रमानुसारे अछंती जेउ मानकर एही उत्साह रहिछि। एही पाठ पढ़ा किछि कम नुहे। बाबा मध्य पढ़ाउछंती। देख केउ मानकु अजा मिल भली पापी आत्मा मानकु स्वर्गर मालिक करी देउछंती। तम प्रधान तो समस्ते अटंती। सेमानकु सत्व प्रधान दुनिया को नहीं जाउछंती। पिला मानकु बारंबार बुझाउछंती जे एठारे तुमको दैवी गुण धारण करिबाकु हेबो। एठारे तुम बुद्धि रे लक्ष्य एवं उद्देश्य मध्य रहिछि। एही पवित्रतार आचरण आउ केही शिखाउ नाहंती। सन्यासी माने घर द्वार छाड़िबा पई प्रबताउछंती। एठारे बाबा कहउछंती तुमको घर द्वार छाड़िबार नाही। तुमको तो एही पुराणा दुनिया को छाड़िबार अछि। ताहा हेला हद्र सन्यास, एहा हेउछि बेहद्र सन्यास। सेही सन्यासी मानकु मध्य केते सम्मान मिलुछि। साधु समाज सरकार को मध्य परामर्श देउछंती। आगकु गले एही सन्यासी माने मध्य तुम माता मानक पाद तळे पड़िबे। माता मानक व्यतीत सेमानकर उद्धार होई परिबो नाही, कारण तुमे ज्ञान देउछ। बाकी पाद तळे पड़िबार किछि कथा नुहे। हाँ, जदि केही राम राम किंबा नमस्कार करिथांती तेबे तांको नमस्कार जणाइबाकु हेबो ना। बाबा मध्य कहुछंती पिला माने नमस्कार। मु तुम पिला मानकु निज ठारु मध्य उच्च करुछि। तुमको ब्रह्मांड एवं विश्व दुईटीर मालिक करुछि एवं मु वानप्रस्थ को चली जाउछि। किंतु तुमको श्रीमत अनुसारे मध्य चलिबाकु पड़िबो। एही पुराणा दुनियारू मुख मोड़ी देबाकु पड़िबो। राम रावण एवं सीतांकर खेलना रहिछि ना। सीता किपरि रावण आड़कु पिठी करी देउछंती एवं राम को आड़कु मुह करी देउछंती। श्रीकृष्णकर मध्य चित्र रहिछि। नरक को गोईठा मारुछंती एवं स्वर्ग दुनिया को हातरे धरिछंती। बाबा तो बहुत भल भावरे बुझाउछंती, किंतु केही विरल व्यापारी संतान एही पुरुषार्थ करिवे। बाबा को निजर पुराणा शरीर मन धन देई नुआ नेबे। एहा अति उत्तम बीमा अटे। बाबा कहुछंती जदि तुमे निजर आत्मा को पवित्र करिबो तेबे तुमको शरीर मध्य पवित्र मिलिबो। पुणी तुमे स्वर्ग रे राजत्व करिबो।
ସେଥିପାଇଁ ବାବାଙ୍କୁ ସୌଦାଗର ଯାଦୁଗର କୁହାଯାଏ। ପତିତଙ୍କୁ ପାବନ କରିବା ଏହାକୁ ଈଶ୍ୱରୀୟ ଯାଦୁଗରୀ କୁହାଯିବ ନା। ବାବା କହୁଛନ୍ତି ନରକବାସୀଙ୍କୁ ସ୍ୱର୍ଗବାସୀ କର। ଏହା କେତେ ଶ୍ରେଷ୍ଠ ଯାଦୁ ବିଦ୍ୟା ଅଟେ। ଏଥିରେ ପ୍ରାପ୍ତି ବହୁତ ରହିଛି। ବାବା କହୁଛନ୍ତି ରାଜା ମାନଙ୍କର ରାଜା ହୁଅ। ବ୍ରହ୍ମା ବାବାଙ୍କୁ ଅନୁକରଣ କର। ବାବା ତ ଅଛନ୍ତି ନା। ଏହି ବ୍ରହ୍ମା ବାବା ଅଧର କୁମାର ଏବଂ ମମ୍ମା କୁମାରୀ କନ୍ୟା ଅଟନ୍ତି। ତେବେ ଅନୁକରଣ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ସମ୍ପତ୍ତି ତ ବାବାଙ୍କ ଠାରୁ ମିଳିବାର ଅଛି। ତୁମେ କହୁଛ ଆମେ ଭାଇ ଭଉଣୀ ବାବାଙ୍କ ଠାରୁ ସମ୍ପତ୍ତିର ଅଧିକାର ନେଉଛୁ। ଏମିତି ତ ଲୌକିକ ନିୟମ ଅନୁସାରେ ଭଉଣୀକୁ ସମ୍ପତ୍ତି ମିଳିନଥାଏ, ଭାଇକୁ ହିଁ ସମ୍ପତ୍ତିର ଅଧିକାର ମିଳିଥାଏ। ଏଠାରେ ତ ତୁମ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ମିଳିବ, କାରଣ ତୁମେ ସମସ୍ତେ ଆତ୍ମା ଅଟନା। ବାବା କହୁଛନ୍ତି ତୁମ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ମୋ ପାଖକୁ ଆସିବାକୁ ହେବ। ତାପରେ ତ ଏହି ଭାଇ ଭଉଣୀ ସମ୍ବନ୍ଧ ମଧ୍ୟ ସମାପ୍ତ ହୋଇଯିବ। ନିର୍ବାଣ ଧାମରେ ହେଲା ପିତା ଏବଂ ସନ୍ତାନଙ୍କର ସମ୍ବନ୍ଧ। ସେଥିପାଇଁ କହୁଛନ୍ତି ଆମେ ସମସ୍ତେ ଭାଇ ଭାଇ ଅଟୁ। ଯଦି ଈଶ୍ୱରଙ୍କୁ ସର୍ବବ୍ୟାପୀ କୁହାଯିବ ତେବେ ତ ସମସ୍ତେ ପିତା ହୋଇଯିବେ। ଏହି ସର୍ବବ୍ୟାପୀ ଜ୍ଞାନ କେତେ କ୍ଷତି କରିଦେଇଛି। ଏବେ ପିଲାମାନଙ୍କ ମନରେ ବାବାଙ୍କର ସ୍ମୃତି ରହିଛି। ବାବାଙ୍କୁ ମନେ ପକାଇବାରେ ହିଁ ଅଧିକ ପରିଶ୍ରମ ଲାଗିଥାଏ। ଏମିତି ମଧ୍ୟ ନୁହେଁ ଯେ ତୁମକୁ କେହି ନିଷ୍ଠାର ସହିତ ବସାଇ ଯୋଗ ଦୃଷ୍ଟି ଦେବା ଦରକାର। ତୁମକୁ ତ ଲକ୍ଷ୍ୟ ମିଳିଯାଇଛି। ଏଠାରେ ତ ତୁମେ କେବଳ ବସି ମୁରଲି ଶୁଣାଉଛ। ଯୋଗ ତ ତୁମର ସବୁବେଳେ ରହୁଛି। ମୁରଲି ଶୁଣିଲ, ପୁଣି ଚାଲିବା ବୁଲିବା ବେଳେ ବାବାଙ୍କ ସ୍ମୃତିରେ ରହିବାର ଅଛି। ସବୁବେଳେ ଭାବୁଥାଅ ମୁଁ ପରମ ଧାମକୁ ଯାତ୍ରା କରୁଛି। ଯେତେ ସମ୍ଭବ ବାବାଙ୍କ ସ୍ମୃତିରେ ରହିବାକୁ ହେବ। 8 ଘଣ୍ଟା ସେବା କର, ସେଥିପାଇଁ ମଧ୍ୟ ରିହାତି ମିଳିଛି। ବାକି ବାବାଙ୍କ ସ୍ମୃତିରେ ରହିବାକୁ ହେବ। ମୂଳ କଥା ହେଲା ପବିତ୍ରତା। ତୁମେ ଜାଣିଛ ଏହା ହେଉଛି କଣ୍ଟାର ଜଙ୍ଗଲ। ପରସ୍ପରକୁ କଣ୍ଟା ଲଗାଇ ଚାଲିଛନ୍ତି। ଏବେ ବାବା କହୁଛନ୍ତି ଶ୍ରୀମତ ପାଳନ କର। ଶିବ ବାବା ମଧ୍ୟ କଥା କହୁଛନ୍ତି, ବ୍ରହ୍ମା ମଧ୍ୟ କଥା କହୁଛନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ତୁମେ ଜାଣିଛ ଶିବ ବାବା ଆମକୁ ପାଠ ପଢ଼ାଉଛନ୍ତି। ତୁମେ ସମସ୍ତେ ବିଦ୍ୟାର୍ଥୀ ଅଟ। ତୁମେ କହୁଛ ବାବା ଆମର ପିତା ମଧ୍ୟ ଅଟନ୍ତି, ଶିକ୍ଷକ ଏବଂ ସଦ୍ଗୁରୁ ମଧ୍ୟ ଅଟନ୍ତି। ଦୃଢ଼ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ମଧ୍ୟ ଦେଉଛନ୍ତି ଯେ ମୁଁ ତୁମକୁ ମୁକ୍ତିଧାମ ଘରକୁ ଫେରାଇ ନେଇଯିବି। ଏହିଭଳି ଗ୍ୟାରେଣ୍ଟି ଅନ୍ୟ କେହି କରିପାରିବେ ନାହିଁ। ଏହି ବାବା ହିଁ କହୁଛନ୍ତି। ଈଶ୍ୱର ପିତା ହିଁ ସୁଖଦାୟୀ ଧର୍ମ ସ୍ଥାପନ କରୁଛନ୍ତି। ସେହି ପିତାଙ୍କୁ କେହି ଜାଣିନାହାନ୍ତି। ଯଦି ପିତାଙ୍କୁ ଜାଣିବେ ତେବେ ପିତାଙ୍କର ସମ୍ପତ୍ତିକୁ ମଧ୍ୟ ଜାଣିଯିବେ। ଆଚ୍ଛା, ମିଠା ମିଠା ଶିକିଲ ଦେ ସନ୍ତାନମାନଙ୍କ ପ୍ରତି ମାତା ପିତା ବାପ ଦାଦାଙ୍କର ମଧୁର ସ୍ନେହ ସମ୍ପନ୍ନ ଶୁଭେଚ୍ଛା ଏବଂ ସୁପ୍ରଭାତ। ଆତ୍ମିକ ପିତାଙ୍କର ଆତ୍ମିକ ସନ୍ତାନମାନଙ୍କୁ ନମସ୍ତେ। ଆମ ଆତ୍ମିକ ସନ୍ତାନମାନଙ୍କର ଆତ୍ମିକ ବାପ ଦାଦାଙ୍କୁ ନମସ୍ତେ 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 ଏବଂ ସୁପ୍ରଭାତ। ଧାରଣା ପାଇଁ ମୁଖ୍ୟ ସାର। ପ୍ରଥମ ପଏଣ୍ଟ, ଲକ୍ଷ୍ୟ ଏବଂ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟକୁ ସର୍ବଦା ସମ୍ମୁଖରେ ରଖି ଦୈବୀ ଗୁଣ ଧାରଣ କରିବାକୁ ହେବ। ସତ୍ୱ ପ୍ରଧାନ ଦୁନିଆକୁ ଯିବା ପାଇଁ ପବିତ୍ରତା ରୂପକ ଶ୍ରେଷ୍ଠ ଆଚରଣ ଧାରଣ କରିବାକୁ ହେବ। ବୁଦ୍ଧି ଦ୍ୱାରା ବେହଦର ସନ୍ନ୍ୟାସ କରିବାକୁ ହେବ। ଲକ୍ଷ୍ୟ ଏବଂ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟକୁ ସର୍ବଦା ସମ୍ମୁଖରେ ରଖି ଦୈବୀ ଗୁଣ ଧାରଣ କରିବାକୁ ହେବ। ସତ୍ୱ ପ୍ରଧାନ ଦୁନିଆକୁ ଯିବା ପାଇଁ ପବିତ୍ରତା ରୂପକ ଶ୍ରେଷ୍ଠ ଆଚରଣ ଧାରଣ କରିବାକୁ ହେବ। ବୁଦ୍ଧି ଦ୍ୱାରା ବେହଦର ସନ୍ନ୍ୟାସ କରିବାକୁ ହେବ। ଦ୍ୱିତୀୟ ପଏଣ୍ଟ, ପରମ ପ୍ରିୟ ପିତା ଏବଂ ନିଜର ସୁଖ ଧାମକୁ ସ୍ମରଣ କରିବାକୁ ହେବ। ଏହି ଦୁଃଖ ଧାମରୁ ବୁଦ୍ଧିର ଯୋଗ ବା ସମ୍ବନ୍ଧ ତୁଟେଇ ଦେବାକୁ ହେବ। ପରମ ପ୍ରିୟ ପିତା ଏବଂ ନିଜର ସୁଖ ଧାମକୁ ସ୍ମରଣ କରିବାକୁ ହେବ। ଏହି ଦୁଃଖ ଧାମରୁ ବୁଦ୍ଧିର ଯୋଗ ବା ସମ୍ବନ୍ଧ ତୁଟେଇ ଦେବାକୁ ହେବ। ବରଦାନ, ସମସ୍ତଙ୍କର ଗୁଣକୁ ଦେଖିବା ବା ସନ୍ତୁଷ୍ଟ କରିବାର ଉତ୍କଣ୍ଠା ଦ୍ୱାରା ସର୍ବଦା ଏକରସ ଅର୍ଥାତ୍ ଏକାଭଳି ଉତ୍ସାହରେ ରହୁଥିବା ଗୁଣମୂରତ ଭବ। ସମସ୍ତଙ୍କର ଗୁଣକୁ ଦେଖିବା ବା ସନ୍ତୁଷ୍ଟ କରିବାର ଉତ୍କଣ୍ଠା ଦ୍ୱାରା ସର୍ବଦା ଏକରସ ଅର୍ଥାତ୍ ଏକାଭଳି ଉତ୍ସାହରେ ରହୁଥିବା ଗୁଣମୂରତ ଭବ। ସର୍ବଦା ଏକାଭଳି ଉମଙ୍ଗ ଉତ୍ସାହରେ ରହିବା ପାଇଁ
ଯେଉଁମାନେ ବି ତୁମ ସହିତ ସମ୍ବନ୍ଧ ସମ୍ପର୍କରେ ଆସୁଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କୁ ସନ୍ତୁଷ୍ଟ କରିବାର ଉତ୍କଣ୍ଠା ରହିବା ଦରକାର। ଯାହାକୁ ବି ଦେଖିଛ ସେମାନଙ୍କଠାରୁ ସର୍ବଦା ଗୁଣ ଗ୍ରହଣ କରିଚାଲ। ସମସ୍ତଙ୍କର ଭଲ ଗୁଣ ଗୁଡ଼ିକର ବଳ ମିଳିବା ଦ୍ୱାରା ସଦାକାଳ ପାଇଁ ମନ ଭିତରେ ଉତ୍ସାହ ରହିବ। ଉତ୍ସାହ ସେତେବେଳେ କମିଯାଇଥାଏ ଯେତେବେଳେ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କର ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ ସ୍ୱରୂପ, ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ କଥା ସବୁ ଶୁଣିଥାଅ ବା ଦେଖିଥାଅ, କିନ୍ତୁ ସମସ୍ତଙ୍କଠାରୁ ଗୁଣ ଗ୍ରହଣ କରିବାର ଯଦି ଉତ୍କଣ୍ଠା ରହିଥିବ ତେବେ ଉତ୍ସାହ ମଧ୍ୟ ଏକରସ ରହିବ ଏବଂ ସମସ୍ତଙ୍କର ଗୁଣ ଦେଖିବା ଦ୍ୱାରା ନିଜେ ମଧ୍ୟ ଗୁଣମୂରତ ହୋଇଯିବ। ସ୍ଲୋଗାନ: ବେହଦ୍ର ବୈରାଗ୍ୟ ବୃତ୍ତିର ମୂଳଦୁଆ ମଜବୁତ ଥିଲେ ଗୋଟିଏ ସେକେଣ୍ଡରେ ଅଶରୀରୀ ହେବା ସହଜ ହୋଇଯାଇଥାଏ। ବେହଦ୍ର ବୈରାଗ୍ୟ ବୃତ୍ତିର ମୂଳଦୁଆ ମଜବୁତ ଥିଲେ ଗୋଟିଏ ସେକେଣ୍ଡରେ ଅଶରୀରୀ ହେବା ସହଜ ହୋଇଯାଇଥାଏ। ଅବ୍ୟକ୍ତ ଇଶାରା: ସର୍ବଦା ହର୍ଷିତ ରହିବା ପାଇଁ ନିଜର ସ୍ୱଭାବକୁ ସରଳ କର ଏବଂ ସହନଶୀଳ ହୁଅ। ନିଜର ଚେହେରାକୁ ସର୍ବଦା ହର୍ଷିତ ରଖିବା, ଏହା ହିଁ ସଙ୍ଗମ ଯୁଗର ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ ଉପହାର। ମୁଖମଣ୍ଡଳରେ କେବେ ବି କୌଣସି ପ୍ରକାରର ଦୁଃଖ ଅଶାନ୍ତିର ରେଖା ଦେଖା ନ ଯାଉ। ଯେପରି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଚନ୍ଦ୍ରମା ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ଲାଗିଥାଏ, ସେହିପରି ତୁମର ଚେହେରା ସର୍ବଦା ହସ ହସ ରହିଥାଉ। ତୁମର ଚେହେରା ଏଭଳି ଚମକୁଥାଉ ଯାହାଦ୍ୱାରା ଅନ୍ୟମାନେ ମଧ୍ୟ ତୁମର ଚେହେରାରେ ନିଜର ରୂପ ଦେଖିପାରିବେ। ଏଥିପାଇଁ ନିଜର ସ୍ୱଭାବକୁ ସରଳ କର ଏବଂ ସହନଶୀଳ ହୁଅ। ଆଚ୍ଛା, ଓମ୍ ଶାନ୍ତି। ଆମେ ଯଦି କରିବାନି ଦୟାରେ, ଆଉ କେ ହୋଇବ ସାହା। ଆମେ ଯଦି କରିବାନି ଦୟାରେ, ଆଉ କେ ହୋଇବ ସାହା। କେତେ ଦୁଃଖୀରଙ୍କି ଖୋଜି ବୁଲୁଛନ୍ତି, କେତେ ଦୁଃଖୀରଙ୍କି ଖୋଜି ବୁଲୁଛନ୍ତି, ପାଇବାକୁ ଟିକେ ରାହା। ଆମେ ଯଦି କରିବାନି ଦୟାରେ, ଆଉ କେ ହୋଇବ ସାହା। କଳ୍ପ ବୃକ୍ଷର ପୂର୍ବଜ ସମାନ, କଳ୍ପ ବୃକ୍ଷର ପୂର୍ବଜ ସମାନ, ଆମେ ତାର ମୂଳ ଦୁଆ। ସମର୍ଥ ସଂକଳ୍ପ ଦେଉଥିବା ନିତ୍ୟ, ସମର୍ଥ ସଂକଳ୍ପ ଦେଉଥିବା ନିତ୍ୟ, ବ୍ୟର୍ଥକୁ କରିଣ ସ୍ୱାହା। ଆମେ ଯଦି କରିବାନି ଦୟାରେ, ଆଉ କେ ହୋଇବ ସାହା। ସ୍ନେହ ଆଦର ପବିତ୍ର ବିଚାର, ସ୍ନେହ ଆଦର ପବିତ୍ର ବିଚାର, କରୁଥିବା ଦିଆନିଆ। ଚଳଣିକୁ ଦେଖି ଲୋକେ ହେବେ ଖୁସି, ଚଳଣିକୁ ଦେଖି ଲୋକେ ହେବେ ଖୁସି, କରୁଥିବେ ବାହା ବାହା। ଆମେ ଯଦି କରିବାନି ଦୟାରେ, ଆଉ କେ ହୋଇବ ସାହା।
ଶିବ ବାବା ଆମ ଜୀବନ ପରାଣ, ଶିବ ବାବା ଆମ ଜୀବନ ପରାଣ, ରଖିବା ତାଙ୍କରି ନାଁ। ଅନ୍ତିମ କାଳରେ ତାଙ୍କରି କୋଳରେ, ଅନ୍ତିମ କାଳରେ ତାଙ୍କରି କୋଳରେ, ପାରି ହେବା ଭବନା ଆମେ ଯଦି କରିବାନି ଦୟାରେ, ଆଉ କେ ହୋଇବ ସାହା। କେତେ ଦୁଃଖୀରଙ୍କି ଖୋଜି ବୁଲୁଛନ୍ତି, କେତେ ଦୁଃଖୀରଙ୍କି ଖୋଜି ବୁଲୁଛନ୍ତି, ପାଇବାକୁ ଟିକେ ରାହା ଆମେ ଯଦି କରିବାନି ଦୟାରେ, ଆଉ କେ ହୋଇବ ସାହା। ଆମେ ଯଦି କରିବାନି ଦୟାରେ, ଆଉ କେ ହୋଇବ ସାହା।